সবটা জয়েন্ট সবটা তাজমহল ডিজাইন আছে মেহেন্দি কলর ধরি আঁচল এটা দেখুন আঁচল পুরা তিনটা ছুটির কাম আছে আর বডি দেখুন এটা ডবল সবটা ফের দেখুন কেতেটা ধরে দেখুন মাত্র 7,500 মাত্র 7,500 বিশ্বাস লাগা দেখুন মতে भी বিশ্বাস লাগা দেখুন পুরা মুই भी अटकी देली দেখুন 7,500 डबल सपटा गुटे सप्ताह बाटा मुश्किल है लेकिन दुईटा सप्ताह देखुन ताकर दुकान मिली जाउजे जे भी नेबे बहुत बढ़िया है सेते लगे तो हमें कहू जे पूरा होलसेल प्राइस रही दिया ऐसी बोली आ अपन माने बार्गेन सबको जुहार और फिर से स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के आज का भी फिर पहुंचे लक्ष्मी मेनानी दुकान के जेनो कि बहुत बढ़िया बढ़िया दाम रे बहुत भल भल साड़ी मिलसी बहुत सस्ता दाम रे भल भल साड़ी मैंने मिली जासी जेनटा कि रेमुंडा गार क्वालिटी रे नो कॉम्प्रोमाइज बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी साड़ी जेन मैंने खोजुचन बिहागुरिया लगे आउ तार में तो जानन बिहागुरिया लगे जितकी साड़ी लागसी आउ कम दाम क्या साड़ी सब प्रकार साड़ी बहुत सस्ता रे घिनबा लगे चाहूँ इटा गोटे बेस्ट जगह रेमुंडा आपण मैंने आसबे बहुत सस्ता सस्ता दाम रे सम्बलपुरी साड़ी किन नेबे तो आज का केंता साड़ी मिलुचे केते प्राइस रे मिलुचे केंता साड़ी देखमा सेटा वीडियो के बिना काटे कर देखो बहुत क्वालिटी वाला साड़ी देखमा तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करमा देखमा खास रेमुंडा गानु बछा बछा सम्बलपुरी साड़ी पूरा सस्ता सस्ता दाम रे केते केते सारा साड़ी ताकन स्टॉक अछि आ केते बढ़िया साड़ी माने देखुन ऊपर ही जना पड़िल न गाछ केते केते बढ़िया साड़ी माने आके देखबे तो इडा बिना काटी कर लास्ट जाके देखुन जे सब साड़ी आके देखाबा तो चलुन ताकन पहिरबा तो देखो फिर क्या स्वागत नमस्कार जय मां समलेई जय जगन्नाथ गाटा रेमुंडा आ घरटा हो जे कुष्टापड़ा आपन घर एड्रेस टा कहि दोन पूरा एड्रेस हो जे हमर जेंटा कुष्टापड़ा गोटे पार्ट जेंटा त माने कुम्हारपड़ा के लागि करे छै माने हमर जन गणेश पूजा है से न तो 20 मीटर 30 मीटर बरगस्टे अछि जेंटा पूरा बड़ लैंडमार्क वाला बरगस्टे अछि हमर हेटा बहुत पुराना बरगज है हां साइड रे ही रास्ता अछि 20 मीटर रे हमर घर डिस्ट्रिक्ट हला बरगड़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर आ संबलपुर नु मात्र 40 किलोमीटर एटा हला रेमुंडा के आसबे जेन माने भी जदी रास्ता घाट जानबाले असुविधा बा ऊपर दिया नंबर बिनका रो भी पजरो जन कंफ्यूजन हे जो जन बिनका रो हमर गांव होचे मात्र 30 किलोमीटर जेनटा कि समस्ते भेड़न जानी थे आ भेड़न रो हमर गांव हला 8 किलोमीटर भेड़न नो 8 किलोमीटर भेड़न नो आपण आसबे बहुत बढ़िया पूरा उसार रोड अछि किछि गाड़ी मोटर रो भी असुविधा न पार्किंग रो भी बहुत बढ़िया सुविधा अछि आपण माने आसु ताको नु पूरा बहुत बढ़िया से बाची बाची नहीं पारबे बिहागुरिया रे ताको बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी बहुत कम दाम में मिले छै आ आज के केंदा केंदा वैरायटी साड़ी देखमा आज हां 1800 रो देखमा जेंटा जुड़ा जुड़ा बिहागर रे क्वालिटी वाला साड़ी माने देखाबा आ ए साड़ी में ऑनलाइन भी मगे पारबे नै हां ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा देखुन ऑफलाइन बेले आपण घर के आसी निजे देखि दे नेबे सब तू बेस्ट ला आपण जदी घर के आउचन बेले आ जदी ऑनलाइन मगाबे जिन में आसी ना पारो ऑनलाइन भी जदी मगाबे आपण के पूरा 6 से 7 दिन भीतर सब साड़ी पहुंचीबा जेन साड़ी भी पसंद करबे आपण को घर जाक आराम से पहुंचबा फ्लिपकार्ट अमेज़न रे जिंदा पहुंची से हेंता आपण को निके पहुंचीबा आपण को ट्रैकिंग आईडी भी दियाबा ट्रैकिंग नंबर भी देबा जेन प्राइस कहसु सेटा पूरा होलसेल फिक्स प्राइस कहसु पूरा होलसेल दाम समस्त गोटे रिक्वेस्ट कराउ जे प्लीज बार्गेनिंग टिके नै करला भल हेता एटा जेंडा कोहासी पूरा फाइनल प्राइस है और पूरा होलसेल प्राइस ही है तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमाओ देखमा पहला किन्ना देखमा 1800 टंका रो देखमा साड़ी देखो ई साड़ी आरे थरो भी देखाइतला तो ई साड़ी रो डिमांड सब बोले रहै सब बोले रहै क्या करबे बहुत कम दाम रे बहुत बढ़िया साड़ी देखो हाथ बुना साड़ी एटा हैंडलूम है प्योर हैंडलूम संबलपुरी हैंडलूम बहुत सस्ता दाम रे एटा दाम केते कहले मात्र 1800 टंका देखो धड़ी भी केते बढ़िया होय छै कलर भी देखो केते बढ़िया होय छै केंदा बांधा काम भी कराई छै मात्र 1800 टंका रे ढाला तार आ तार बड़ी एटा भी हे 1800 टंका खाली टिके छोट बारसी से न लेकिन पिंधी एसी देखो नेटा के असुविधा न टिके लेंथ छोट रहसी बाकी साड़ी के बोले जस्ट 6 इंच मेटल काड़े बोलो 12 हाथ हां काड़े मेटल डाला आचल आचल आ तार बॉडी रे देखो एटा भी 1800 टंका हरनो डिजाइन रे साड़ी देखो केते बढ़िया काम मात्र 1800 बिहा बरपन रे दिया थवा लगी बहुत बढ़िया साड़ी माने एटा सुमति कलर रे डाला देखो ना आचल आ तार बॉडी रे देखो सुमति कलर रे छै केते बढ़िया दिसुचे आपण माने घिनबा लई पाबे तार पर देखो ऑरेंज कलर टाइप रो छै एडा देखो आंचल केते बढ़िया बढ़िया साड़ी में देखो केते कम कम दाम रे आके वेट करता मात्र 2100 रे मिलबा 2100 टंका रे साड़ी टिके देखो केते बढ़िया देखो जिना टाइप रो छै जिना पाट जेंदा है हेंदा टाइप रो छै ब्लू धड़ी आंचल रे आ बॉडी देखो ऑरेंज कलर रे तार पर देखो एटा आंचल
तार बॉडी क्वालिटी जेन मैंने कॉम्प्रोमाइज ना करन बेस्ट क्वालिटी साड़ी जहाँ दरकार इटा बेस्ट जगह आपण मैंने आसुन घिनी घिनी नहीं पारबे बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी बहुत सस्ता दाम रे गोटे बहुत जनाशुना बहुत ट्रस्टेड साड़ी सेलर इटा हला आंचल आ बॉडी देखो ग्रीन कलर 2100 देखो केते फाइन दीचे बहुत ट्रस्टेड साड़ी सेलर संबलपुरी साड़ी सेलर आपण इन एंग मुजी करी परचेस करि पारबे पूरा हमर गारंटी है पूरा गारंटी सेलर आन कंप्लेन ता कोनो बिल्कुल ना पावटा आंचल आ बॉडी टा देखो 2000 टका मात्र 2000 टंका मात्र साड़ी टी देखो केते बढ़िया दिसुची एटा उठे डबल बड़ा एटा देखो डबल बॉर्डर रे गुटे देखो साड़ी एटा हला आंचल आ तार बॉडी देखो बहुत बढ़िया अच्छे देखो सफ्टा डिजाइन थेकरी डबल बॉर्डर रे अच्छे एटा 2200 टंका देखो डबल बॉर्डर साड़ी आ हमर चैनल रे जहार वीडियो भी देखु देखुन आमे पूरा बछा बछा संबलपुरी साड़ी सेलर मान को रखसु जेनो कि आपण आंग मुजी कर विश्वास कर गिनी पारबे आउ कैंसी रे आपण फ्रॉड शिकार ना होन आपण माने पूरा बहुत ट्रस्टेड सेलर हमर इन डबल बॉर्डर इडा 2800 पड़ो 2800 टका देखुन ई माने वर्षे 2 बरस हला हमर काम करते लाउ जन कंप्लेन आइ तक देखबे लक्ष्मी मेहर संबलपुरी साड़ी तागर जेन दुकान टा अच्छे गुठे कंप्लेन आना ढाला आंचल पर्पल कलर रे पर्पल कलर बढ़िया डिजाइन रे अच्छे एटा साड़ीटा मात्र 2700 पड़ो 2700 रो क्वालिटी रे देखुन केते बढ़िया दिचे मात्र 2700 टंका तार पर देखुन एटा हला देखुन आंचल आ तार बॉडी रे देखुन चक्र थेकरी 2500 जोड़ा जोड़ा सब जुड़ा जुड़ा आसबा एटा देखुन एटा हला आंचल आ तार बॉडी रे देखुन पूरा गॉर्जियस होचे एडा आबा 2800 टंका रे देखुन क्वालिटी तार पर एटा देखुन एटा हला देखुन आंचल आ बॉडी टा देखुन एटा भी गॉर्जियस पैटर्न रे होचे 2300 रे 2300 टंका 2300 रे क्वालिटी दिचे देखुन कम दाम रो साड़ी रो वैरायटी देखुन सब नवा नवा डिजाइन आ लेटेस्ट डिजाइन काहे खोजबे बेला बिना पानंदा डिजाइन माने एटा देखुन आंचल भी भल आंचल एबे आसला न आ बॉडी देखुन केते बढ़िया अछि एटा 2600 टका एटा देखुन 2600 टंका एटा आंचल देखो आंचल बड़ आंचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया जी येलो कलर रे अछि आ केते सफा काम जे देखुन पाखो देखे दोय आपण जानि परबे ता दाम टा केते कहले एटा 2800 पड़ो 2800 टंका साड़ी देखुन से 4-5000 टे लेवल रो दिसुजी देखुन लेकिन मात्र 2800 टंका तार पर देखुन एटा हला आंचल एटा तो सब वाला आसुथे आ बॉडी देखुन हाफ हाफ रो छे एतकी डिमांड जे सब वाला आसुतले भी साड़ी रो पूरे ना एतकी डिमांड जे एतकी चाहिदा जे एटा आपण माने 2500 टंका रे साड़ी घिनी परबे देखुन तार पर देखुन एटा गुटे डिजाइन रे एटा हला देखुन आंचल ए डिजाइन तो वायरल हितला ई डिजाइन जेटा वायरल डिजाइन एतकी हफ्ता साड़ीटा तार में स्टॉक पूरे ना पड़ते एटा वायरल डिजाइन मात्र 2700 रे मात्र 2700 टंका रे एटा 3D पैटर्न एटा भी देखुन 3D पैटर्न रे होछे आंचल देखुन पूरा बारीकी काम केंदा है जे बड़ साड़ी रे जेंदा आंचल काम हेसी हेंदा आंचल काम है जे डाल देखुन बॉडीटा बहुत बढ़िया আছে बहुत सुंदर लागुजी भी एदा दाम 2700 टंका देखो क्वालिटी साड़ी देखुन बेस्ट क्वालिटी साड़ी तार पर देखुन एटा गुटे देखुन एटा हला तार आंचल आ बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया আছে एदा दाम कना आसबो 2500 टंका मात्र बेस्ट हवा देखुन जिन मन नौचन पूरा बढ़िया कलरफुल अछि साड़ी हाफ हाफ रे देखुन ये देखुन आंचल भी गुटे यूनिक स्टाइल अछि आ बॉडी रे देखुन हाफ हाफ रे अछि केते बढ़िया सुंदर दिचे एटा पड़बा आपन को 2700 एटा देखुन 2700 टंका मात्र एटा भी गुटे देखुन एटा हला आंचल और बॉडी रे देखुन केते बढ़िया एटा भी 2700 रे आसबा 2700 टंका एटा भी देखुन केते गॉर्जियस अछि साड़ीटा एटा गुटे देखुन 3D टाइप रे अछि एटा हला आंचल आ बॉडी रे देखुन 3D टाइप रे अछि एटा मात्र 2400 ए 2500 टका 2500 टंका साड़ी देखुन केते बढ़िया क्वालिटी होचे केना काम है जे तार पर देखुन एटा ऑफिशियल कलर लाइट कलर रे अछि आंचल देखुन से डबल धड़ी रे जिंदा आंचल है हेई आंचल दीजिए आ दाम भी बहुत सस्ता अछि केते आबाटा 2600 टका जबरदस्त पूरा बेस्ट क्वालिटी होचे आंचल देखि रि जने 2600 टका दे देबा जिन क्वालिटी रे काम है जे तार पर एटा गुटे देखुन डिजाइन रे एटा देखुन आंचल और बॉडी देखो केते बढ़िया काम है जे केते बढ़िया मात्र 2400 रे आसबा कलर कॉम्बिनेशन 2400 टका प्राइस टिके देखो केते बढ़िया इफेक्टिव प्राइस होचे आ रेट पूरा
जेन शाढ़ी मान जितकी सस्ता लगुचे तो मुश्किल है ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ এইটা গোটে দেখুন কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে শাড়িটা দেখুন এটা লা দেখুন আঁচল ଏଇଟା ଯେନ୍ ମୁଇଁ ପିନ୍ଧିଛି দেখুন নানি যেন পিন্ধিছন এক্সাক্ট এই শাড়ি ହେନ୍ତା ଲାଗବା ଏ ଶାଢ଼ୀ এই শাড়ি দেখুন নানি যেন পিন্ধিছন ପୁରା କେତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଲାଗୁଛି ତ লম্বা চড়া দেখুন আঁচল বি দেখুন কিছিদা প্রকার আছে হাফ 5ଟା କୁଞ୍ଚ ବି ହେଇଛି হাফ হাফ রে আছে আর এই শাড়ি দেখুন এক্সাক্ট এই শাড়ি নানি যেন পিন্ধিছন আপন মানে যদি নেবে বেলে ইনতা হি লাগবা আপন ঠিক আইডিয়াল নেই যাও পিনলা পর দেখুন শাড়িটা কিছিদা প্রকার লাগি তার দাম কাটা আসবা ମାତ୍ର 2800 ରେ ଆସିବ 2800 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁন ମୁଇଁ ତ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ଯେବେ 5-7 ହଜାର ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ହେଇଥିବା କେ ବୋଲିଲେ ଦେଖୁନ୍ 2800 ଟଙ୍କା ମତେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ ଲାଗବା ଯେ ବି ନେବେ ବହୁତ ବଢିଆ ହବା ଆପଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ করুন না তো এটা স্টক 4টা কি 5টা আছে সাঙ্গে সাঙ্গ সরি যাবা তারপরে এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন এটা মাত্র 2300 ର ଶାଢ଼ୀ এটা মাত্র 2300 র দেখুন অরেঞ্জ কালার আছে ধড়িয়া আঁচল মেহেন্দি কালার আছে 2300 টাকা পুরা বেস্ট প্রাইস ଏଇଟା ଅଛି এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা 2600 ଟଙ୍କା এটা সস্তা সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন বহুত সস্তা সস্তা দাম রে দেখুন কেতে বেস্ট বেস্ট কোয়ালিটি শাড়ি মিলছে ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଶାଢ଼ୀ এই শাড়ি বি গোটে দেখুন ভাইরাল ডিজাইন যেন শাড়ি আমি ভিডিও রে দেখে দেলে সে শাড়ি পুরা ভাইরাল হই আছে সেটা আউট অফ স্টক হই আছে এটা দেখুন এটা বি সে ভাইরাল ডিজাইন তে এটা বি বহুত ডিমান্ডিং ଥିଲା এটা দাম এটা ବି ସେ 2800 ର ଶାଢ଼ୀ 2800 ର ইয়াহানি তক বি তার মাগু জন্তেল এটা দেখুন আঁচল রে সপনা वाला আছে আর বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া কালার কম্বিনেশন বড় শাড়ি লেখে কালার দিচ্ছে 2800 এটা দেখুন 2800 ଟଙ୍କା वाला ब्लाउज पीस डिजाइन धड़ी वाला ब्लाउज पीस डिजाइन वाला तब हां এটা দেখুন ଏ ରାମା ଗ୍ରୀନ ବ୍ଲୁ ରେ রামা গ্রিন ব্লু দেখুন বাটারফ্লাই এটা বহুত ডিমান্ডিং শাড়ি ब्लाउज पीस ଅଛି এই ব্লাউজ পিস वाला এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস বি अवेलेबल আছে আর বডি রে দেখুন কিছু প্রকার আছে এটা দাম কেন আসবা ମାତ୍ର 3500 ରେ ମିଳିଯିବ ফির ব্লাউজ পিস থাইগরি ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ତାଇ କରି ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ বহুত বড়িয়া আছে দেখুন মাত্র ଯୋଡା ବି ଅଛି ডবল বি আছে 3500 টঙ্কার শাড়ি দেখুন বহুত বড়িয়া আছে এটা 4500 কহলে বি জনে আরাম সে নিবা দেখুন তার পিঙ্ক কালার গোটে पिंक कलर भी अच्छे कितने क्वालिटी वाला साड़ी फिर देखो पूरा एक नंबर क्वालिटी सूता एक नंबर क्वालिटी रो बटरफ्लाई डिजाइन रो बड़ साड़ी लेके दीचे मात्र एटार आंचल देखो। এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা বেবি পিঙ্ক বেবি পিঙ্ক আজি তো এটা আমি শুটিং করুছু আসন্তা কালি ভিডিও আসবা আর যেন ঠান্ডা লাগুছে আপন মানকর এরিয়া রে বি কেনতা কেনতা ঠান্ডা লাগুছে টি কমেন্ট রে কইবে আর কেন কেন এরিয়া নো দেখুছেন বি ଆମର ରାମଣ୍ଡା ତ 10 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି 10 ডিগ্রি আছে আজকে পুরা না কোন যেতকি ঠান্ডা লাগুছে ঘরু বি বাহারি না হবার আপন মানে বি কেন দেখুছন যে কমেন্ট রে কইবে ঠান্ডা কেনতা হচ্ছে ପିଙ୍କ କଲର ଟା ବି 3500 ପଡବା পিঙ্ক রটা বি 3500 আর এটা দেখুন আর রামা গ্রিন কালার রে যেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে কিনা ছোট ছোট প্রিন্ট কাম হইছে এটা পড়বা 38 3800 3800 ଟଙ୍କା 3800 ଟଙ୍କା ব্লাউজ পিস থাইগরি তারপর দেখুন এটা গুটে জবরদস্ত আছে আপন মানে দেখুছ রেমন্ডা গাঁরু সম্বলপুরি শাড়ি বহুত সস্তা দাম রে বেস্ট কোয়ালিটি চল মানে ବି ପୁରା यूनिक यूनिक सबुटा कैंसी দিনা মিস কথা নয়া নয়া ডিজাইন এটা তার বডি দেখুন 3800 ରେ ମିଳିଯିବ 3800 ଟଙ୍କା রে বহুত ফেমাস সম্বলপুরি শাড়ি মানে বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া দাম রে আপন মানে কিনিবা লই পাবে ন আপন মানে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যম রে মিলছি ন আপন যেনতা সুবিধা হবে সেই হিসাবে আপন কিনি পাবে যদি বিহাগরিয়া লই নেবা লই চাও আপন ঘরকে ভিজিট করুন বহুত বহুত কোয়ালিটি वाला শাড়ি বহুত সস্তা দাম রে কিনিবা লই পাবে এটা দেখুন ধড়িটা কেতে পুরা পাটাও ধড়ি আছে আঁচল বডি দেখলা এটা তার আঁচল দেখুন কেতে কোয়ালিটি वाला কাম হইছে বডিটা দেখুন बहुत बढ़िया लगुच शाढ़ी तार दाम काण आसबा 3800 मात्र 3800 टकार देखुन इ लेवल शाढ़ी मिलुचे बोले भाबुन आके केना केना शाढ़ी मिलु आज এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন জবরদস্ত বেস্ট কোয়ালিটি এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত কোয়ালিটি দিচ্ছে শাড়িটা পদ্ম ফুল ডিজাইন করে মাত্র 3500 রে মিলিଯିବ 35 উইথ ব্লাউজ পিস উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন 3500 टंका শাড়ি দেখুন जबरदस्त क्वालिटी रो शाड़ी देखुन बहुत सस्ता सस्ता दाम रे मिलुचे हैंडलूम है प्योर हैंडलूम सम्बलपुरी हैंडलूम এটা দেখুন আর বডিটা এটা তার আঁচল কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন এটার দাম এটার দাম হলো 3300 মাত্র 3300 ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিস থাকরি মাত্র 3300 টাকা ঘিনি পারবে তারপর এটা গুলো ডিজাইন দেখুন কেতে বঢ়িয়া কাম হইছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিসুছে এটা দেখুন আঁচল আর তার বডিটা দেখুন এটা বি 3300 3300 টঙ্কারে জবরদস্ত আছে
এটা গুটি দেখুন বড় শাড়ি লেখা দিচ্ছে পুরা পরভা ডিজাইন দেখুন ছোট ছোট পরভারে কেনা টেরাকোটা কাম যে ধড়ি বি দেখুন কিন্তু ফিনিশিং হচ্ছে বহুত বড়িয়া লাগলা তার কলর কম্বিনেশনটা মেহেন্দি কলর ধড়ি আঁচল বঢ়িয়া লাগুଛି তার দামটা কেন আসবা 4200 মাত্র 4200 ব্লাউজ পিস থাকি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি এটা বি দেখুন বহুত ডিমান্ডিং শাড়ি ସବୁବେଳେ ଚଲା ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ এটা ସାଇନିଂ ଆସିବା ଆଞ୍ଚଳ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଞ୍ଚଳ ଆଉ ତାର ବଡ଼ିରେ ଦେଖୁନ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛେ 3500 ମିଳି ଯିବା 3500 ଟଙ୍କାରେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣ ଘିନବା ଲାଗି ପାଇବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରେମଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମେହେର ନାନୀ ଘର ଦୋକାନରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ସେଲର ଆନ୍ ଆଉ ଟପ୍ ସେଲର ଆନ୍ আপনারা তাকে অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে কিনে পারবে এটা আঁচল আর বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া কাম হয়েছে বঢ়িয়া পুরা সে মিলন সফটা লেখা দিশুছে ধড়ি বি থেকে দেখুন তার দাম কেন আসবা 4500 4500 ব্লাউজ পিস থেকে দেখুন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া কোয়ালিটির শাড়ি এটা গোটে দেখুন শাইনিং কলর আছে ডবল কলর আছে আঁচল দেখো এটা দেখুন আঁচল কেতে শাইনিং হচ্ছে আর বডিটা দেখুন ডবল কলরের গোটে সাইড গোটে কলর যেন বড় বড় শাড়ি যেন আছে 8000 9000 টিয়া শাড়ি হ্যাঁ কলর কম্বিনেশন আছে ধড়ি বিশেষ ধড়ি আছে তার দাম কেন আসবা 4500 4500 শাড়ি দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে যেন মানে বি নেবে বেস্ট তাহাকু পোষাবা পুরা পেরে 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 মডেল আছে দেখুন এটা পাট ধড়ি এটা আছে এটা দেখুন আঁচল আর তার বডিটা দেখুন পেরে পেরে মডেল আছে কেতে বঢ়িয়া পুরা ধড়ি ফিনিশিং আছে তার দাম কেন আসবা এটা আসবা 4800 রে 4800 টঙ্কার দেখুন এথর পুরা কোয়ালিটি वाला শাড়ি মানে বাহারলা দেখুন ঠিক অপার রেঞ্জ কে গলা পরে তার নো আর লেভেল পড়ি গলা এটা হলা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন এটা বি পেরে পেরে মডেল আছে এটা বি বহুত বঢ়িয়া দিছুছে এটা দাম 4800 পড়বে এটা বি হে 4800 টঙ্কা পড়বা তারপরে দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট আছে এটা সে জিনা পাঠ লেখা দিচ্ছে সে জিনা পাঠর যেন পাঠ শাড়ি দেখছেন হে মডেল বনিজি দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন টেরাকোটা রহিগরি কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন এটার দাম কেন আসবা এটা বি 4800 রে আসবা 4800 টঙ্কা দেখুন পুরা নয়া নয়া ডিজাইনর বেস্ট কোয়ালিটি দেখুন পুরা অপ টু ডেট वाला ডিজাইন মানে সব 2025 রে যেটা চলবা হে ডিজাইন ইয়াহানি আসিগলানো বিহাগরিয়া সিজন লাগি আর যাহা সামান দেখুন সব বিহাগরিয়া সামান শাইনিং আছে আঁচল তার বডিটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন কেতে শাইনিং আউছে দেখুন বিহাগরিয়া সিজন লাগি সব সামান তারপরে এটা শাড়ি আসিগলানো আপন মানে জলদি ভিজিট করুন এটা দেখুন আঁচল দেখুন ইউনিক স্টাইল আছে ক্রেডিট ঝুঁটি পড়ি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগলা সব কোনো ডিফরেন্ট লাগুছে আঁচল এটার দাম কেন আসবা কইলে কি এটা 4700 রে আসবা 4700 টঙ্কারে এটা দেখুন ধড়ি সবটা এটা আছে এটা তার আঁচল ব্লাউজ মিলি যাবা ব্লাউজ বি আসিবা আর বডিটা দেখুন কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন 3800 রে 3800 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 3800 রে ধড়িরে সবটা থেকে রিপেয়ার আদে ডবল বড় আছে यहाँ देखमा हमें डबल बॉर्डर से हमें टिके ডবল डबल बॉर्डर है देखो डबल बॉर्डर जेतु बिहागरिया सीजन देखुन पूरा नवा नवा यूनिक कलेक्शन देखमा कहते शाइनिंग टिके बॉर्डर मझिरे भी मिटूरो अछि मिटूरो आगो अलगा असुतला एबे देखुन पूरा नवा आंचल रे देखुन केनता कलर भराई छी केते बढ़िया कलर भराई जे केनता काम हिजि टिके देखुन আর বডিটা দেখুন কেতে बढ़िया लागुजे डबल बॉर्डर देखुन शंख डिजाइन करी तार दाम केना आसबा 6000 रे पड़ला 6000 टंका देखुन साड़ी क्वालिटी देखुन 6000 टंका किछि न होइसे जेन क्वालिटी साड़ी नवा कलर रे आसी जे এটা পুরা নয়া কলর দেখুন পুরা ধরিয়ানো বি পিনি দিবে বলে বাড়ি হিবা হেতকি কোয়ালিটি দিছে সব কোনো ডিফারেন্ট হি লাগবা এটা দেখুন আঁচল সেতি যেন আঁচল দিতলা হেনতে আঁচল আছে বাকি কলর অলগা অলগা বডির ডিজাইন বি দেখুন পুরা ময়ূর ডিজাইন আছে বহুত বড়িয়া দিছে কলর সব কোনো ডিফারেন্ট আর ইউনিক কলর যেন মানে খুঁজছেন দেখুন তাকর লাগি শাড়িটা এটার দাম কেন আসবা এটা বি 6000 রে আসি হেই 6000 টাকার আসি যাবা এটা বড় দেখুন এটা বি গুটে দেখুন ডবল বর্ডার এটা বি গুটে দেখুন পুরা নয়া কলর হেতি যেনটা কলর আছে এই কলরে এটা লাল ধড়ি রয়েছে এটা হলো দেখুন আঁচল আর তার শাড়ি মানে বহুত শাইনিং আছে বহুত শাইনিং আছে দেখুন পাটা লেখা চমক আছে মোবাইল তো জনা পুদ বাগিনে
ଆପଣ ରିଏଲି ଦେଖିବେ ବୋଲେ ବହୁତ ସାଇନିଂ ମୋବାଇଲ ରେ ତ ସବୁଟା ବି ସମାନ ଦେଖଉଥିବା ବାକି एक्चुअल ସାମାନାରେ ଦେଖିଲେ ଜଣା ପଡବା ଯେ ଶାଢୀର କ୍ୱାଲିଟି इतार दाम 6000 नहीं 6000 ରେ ଆସିବ 1000 आसपास देखो ना चल पूरा नुआ नुआ लेटेस्ट डिजाइन मन आसी गला ना जल्दी जल्दी ନୂଆ କଲର ରେ ବି अवेलेबल है एटा नुआ कलर भी अवेलेबल वीडियो देखला मात्र कि ही जल्दी कॉल करके आसन बुक कर दोन जे सब स्टॉक माने पाई परबे या तो पूरा आउट ऑफ स्टॉक हियासी जेन डिमांड हेसी साड़ी रो हमर रेमुंडा गारो आपण माने जानू थबे बहुत कम दाम रे केते बढ़िया बढ़िया साड़ी माने मिली होजे एटा वीडियो छाड़ला कि ही स्टॉक आउट हो जासी एटा ला चल एक्चुअल सब डिफरेंट कराई आप बॉडी रे देखो केते बढ़िया रामा ग्रीन कलर अछि एटा दाम 6000 ने मन करी जा देखो 6000 ए तार पर देखमा एटा गुटे ए हेटा भी रामा ग्रीन एटा भी 6000 है रामा ग्रीन कलर रे देखो एटा भी 6000 एटा भी 6000 देखो केते बढ़िया बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रो 6000 लाइट कलर रे अछि लाइट कलर केंदा लागो केते बढ़िया लागे देखो डबल धड़ी रो देखो केते क्वालिटी वाला देखो पूरा से चल देखो के पाटो बाई शाइनिंग हो जे आ धड़ी माने देखो से हाफ टी शर्ट जेंदा शाइनिंग आसी हेंदा शाइनिंग आउ जे देखो केते बढ़िया दिछि देखो एटा भी 6000 देखो मयूर डिजाइन रे अछि डबल धड़ी क्वालिटी वाला डबल धड़ी एटा भी एटा ने से एटा बेसी एटा एटा से छ धड़ी वाला एटा धड़ी वाला अछि এটা দেখুন অলগা এটা দেখুন আচল কেতে বড়িয়া আছে দেখুন 6 ধড়ি আছে কোয়ালিটি দিচ্ছে পিঙ্ক কলর রে আছে বহুত বড়িয়া দিচ্ছে তার দাম কোন আসবা এটা আসবা 6800 রে 6800 টঙ্কা রে জবরদস্ত আছে দেখুন জিন মানে भी নেবে বড়িয়া দিসবা भी আমরা দেখুছ আর রেমন্ডা গাড়ু এক নম্বর কোয়ালিটি वाला সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন পুরা কলর রে দেখুন কোয়ালিটি দেখুন কেনা দিচ্ছে দেখুন পাটল লেভেল র শাড়ি মানে এটা দেখুন 20-25,000 টাকা পাটপ সিনলা বাইলা আঁচল দেখুন আঁচল দেখুন পুরো নয়া স্টেজ আঁচল রেড কলর রয়েছে আর বিহাগর লাগি তো এই শাড়ি মানে রেড কলর যেহেতু আছে বহুত বঢ়িয়া লাগবা বিহাগরিয়া স্পেশাল এই সব শাড়ি মানে এটার দাম কেন আসবা 6000 রে আসি যা 6000 টঙ্কার দেখুন কেতে বঢ়িয়া কোয়ালিটি বেস্ট লাগলা শাড়িটা তারপর দেখমা আউটে নয়া ডিজাইন রয়েছে দেখুন চৌড়া ধড়ি वाला यानी যেন ট্রেন্ডিং রয়েছে আমকো সিডিএন এটা গুলো আছে দেখুন না ছেড়ে চৌড়া ধড়ি ঠিক দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরো অলগ লেভেল লাগুছে শাড়ির অলগ কোয়ালিটি লাগুছে এটার দাম কেন আসবা মাত্র 7500 মিলি 7500 র কোয়ালিটি দেখুন শাড়ির পুরো আছে বড় শাড়ি है 6 ধড়ি রহাতে গুটে 6 ধড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর গুটে আছে আর প্রিমিয়াম লাগুছে সব কোন ডিপ কফি রে আছে ডিপ কফি রে এটা হলা আঁচল আর তার বডি দেখুন কেটে কলসা থেকে 6টা ধড়ি রয়েছে বহুত বঢ়িয়া यूनिकनेस লাগুছে কলর কম্বিনেশন भी বেস্ট আছে তার দাম কেন আসবা এটার দাম আসবা 6800 টাকা বহুত বঢ়িয়া আছে প্রিমিয়াম শাড়ি আপনি সব শাড়ি অনলাইন মগাই পারবে আপনি যেন থিলে भी স্পিড পোস্ট মাধ্যমে আপনার ঘর যাক পৌঁছি যাবা এটা লা আঁচল আর বডিটা দেখুন কেটে বঢ়িয়া র এটা দেখুন 5 ধড়ি রয়েছে তাকে ডিজাইন দিয়েছে দেখুন ফেস র এটার দাম কেন আসবা 6800 রে আছে 6800 টঙ্কা রে এটা দেখুন কলসি শাড়ি भी আসি যা কলস কেতেটা আছে ঠিক খালি কোনুন এটা হলা দেখুন তার আঁচলটা আর বডিটা দেখুন কি সুন্দর প্রকার আছে কলস মানে থাইরি তার দাম কেন আসবা 6800 টাকা রে এটা भी বহুত বঢ়িয়া দিছুজি জেন মানে भी নেবে বহুত বঢ়িয়া পোষাবে দেখুন 6800 টাকা রে শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল 8 ধড়ি वाला আর বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া আছে হাফ হাফ রয়েছে এটার দাম কেন আসবা 7000 রে 7000 টাকার শাড়িটি দেখুন যে ক্রেডিট বড় শাড়ি তাকন যেতকি কটন শাড়ি আছে পাটর भी স্টক তাকন বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া পাট শাড়ি আছে আর পাটর भी বহুত কলেকশন अवेलेबल আছে বহুত সস্তা দামে মিলি আছে তাকন পাট শাড়ি আপনি যদি ঘরকে अवेलेबल দেখি পারবে আজর ভিডিওতে খালি আমি কটন শাড়ি দেখোজু গোলা ভিডিও দেখি দিবে এটা লা আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला পাট শাড়ির কলেকশন দেখাইতলা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला হি করে এটা সুন্দর দিশু শাড়ি দেখুন এটা হলা তার বডিটা 7700 টাকা তার আউটে কলর भी अवेलेबल আছে আউটে কলর भी अवेलेबल আছে এটা भी বহুত বঢ়িয়া দিচ্ছে 6 ধড়ি वाला এটা भी 7700 তারপর দেখমা সফটা প্রিমিয়াম কালেকশন সফটার यूनिक কালেকশন দেখুন কোয়ালিটি वाला সব সফটা ডিজাইন র বেস্ট কোয়ালিটি এটা দেখুন ছোট ছোট প্রিন্টে কেতে বঢ়িয়া সফটা কাম আছে কেতে বঢ়িয়া দিচ্ছে দেখুন আঁচল র भी কোয়ালিটি দেখুন বেস্ট আছে
डबल सप्ताह दुही आड़े दुही आड़े सप्ताह अच्छे देखो छोट छोट सप्ताह भी अच्छे ये बढ़िया दिशुची तार दाम कण आसबा এটা মাত্র 6000 আসবা 6000 टंकार देखो शाढ़ी देखो डबल सप्ताह थे 6000 टंकार बहुत बढ़िया दाम रे बहुत सस्ता दाम रे मिली जाऊे आपण मैंने आसुन कि नौन ये देखो सिंगल सप्ताह अच्छे जॉइंट सप्ताह आके बढ़िया कलर अच्छे देखो रामा ग्रीन कलर रे डाला देखो आंचल और बॉडी रे देखो केते बढ़िया देखि देखो जॉइंट सप्ताह है तार दाम कण आसबा 6500 टंका रे सप्ताह वाला साड़ी देखो बहुत कम दाम रे देखो 6500 वाला बहुत मुश्किल है गोटे सप्ताह थे गोटे देखो लहरी सप्ताह अच्छे डबल धड़ी रे अच्छे एटा देखो आंचल आ बॉडी रे देखो टेराकोटार काम जे शाइनिंग वाला ही जे बहुत बढ़िया दिसी साड़ी तार दाम कण आसबा এটা भी 6500 রে আসিবা मात्र মাত্র 6500 लहरी सप्ताह थे থাই করি मते भी विश्वास होला देखो 6500 टंका देखो लहरी वाला सप्ताह थे देखो डबल धड़ी साड़ी जे भी नेबे खुश हो पूरा देखो हेतकी बढ़िया सस्ता रे पाउजन एटा गोटे दुही आड़े डबल बड़ा बजेट फ्रेंडली पॉकेट फ्रेंडली जेन माने खोजु जन पूरा होलसेल दाम एटा देखो भाबी डबल धड़ी रे सप्ताह भरा जेटा देखो एटा गोटे नोआ डिजाइन टी डाला आचल आ बॉडी देखो डबल धड़ी भीतर देखो केते बढ़िया स्टाइल रो सप्ताह कराई जे केते দুইটা আছে एटा दाम कण आसबा 7200 মাত্র 7200 टंका मात्र देखो दुहियाड़ फिर सप्ताह जे गुटे साइड रो सप्ताह न दुहियाड़ सप्ताह जे आ भी प्रीमियम लागुजे तारपर देखो पान पतर सप्ताह পানপত্র সপ্তাহে ডবল डबल बेर अच्छे এটা হলো দেখুন আঁচল আর তার ব্লাউজ পিস আর বডিটা দেখুন এটার দাম কেন আসবা মাত্র 7800 রে আসি 7800 टंकार দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে এ দেখুন কেনতা ইউনিক শাড়িটা यूनिक अच्छे सबको अलगा लगुच शाढ़ीटा এই টাইপ র मिलन सप्ताह এটা হ্যাঁ মিলন সপ্তাহ এই টাইপ র ধড়ি भी প্রায় यूनिक है এই টাইপ র দেখুন ধড়ি এটা সুতা বর্ডর সুতা ধড়ি রে আছে সুতারে আছে মাছ ধড়ি স্টার ফুল भी আছে আর মিলন সপ্তাহ মিলন আছে সপ্তাহ কেনতা লাগুছে দেখুন মাত্র 8500 রে মিলি যাবা এটা मात्र 8500 टंका देखो शाढ़ी पूरा बहुत पूरा प्रीमियम अच्छे बहुत क्वालिटी दिशुचे দেখুন এটা দেখুন ডবল সপ্তাহ প্রিমিয়াম কালেকশন এটা আর দেখুন এটা তার বডিটা আঁচল এটা তার কেতে আঁচল মানে ফিনিশিং কাম করা হইছে বহুত বড়িয়া আছে ফিনিশিং কাম করা হয়েছে আর বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগুছে দেখুন ডবল সপ্তাহ থেকে তার দাম কেন আসবা এটার দাম আসবা 8500 8500 टंका तो देखुन आज कलेक्शन देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखाला बछा बछा कलेक्शन आ पूरा बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन आपण माने सब ऑनलाइन ऑफलाइन दुही माध्यम रे घिनी पारबे दुही माध्यम रे तो घिनी पारबे आ जदी भी आपण घर के आउचन बेला ऊपर दिया थबा नंबर रे कॉल करबे बेला आपण को पूरा सुविधा दिया बा आपण माने केनते आसबे काना आसबे सब गाइडेंस दिया बा घर के आसी आपण निये निये बाची के देखि नहीं पारबे आ जेन माने ऑनलाइन मगोचन जेन आसी ना परन ताकले बेस्ट सुविधा आपण स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया थबा नंबर स्क्रीनशॉट पठे कर ऑनलाइन ऑर्डर करबे आपण जेन तले भी स्पीड पोस्ट माध्यम रे आपण पले आबा बाकी आ गोटे साड़ी गोटे देखामा आ गोटे बेस्ट कलेक्शन टे अच्छे के बेस्ट कलेक्शन टे अछि रही एला गोटे देखमा गोटे कलेक्शन ए देखुन डबल सप्ताह जॉइंट सप्ताह ताजमहल डिजाइन रे अच्छे मेहंदी कलर धड़ी आंचल एटा देखुन आंचल पूरा तीनटा छोटी रो काम अच्छे आ बॉडी देखुन एटा दाम कन आसबा এটা মাত্র 7500 রে আসবা डबल सप्ताह फिर देखुन केतेटा धड़ी देखुन मात्र 7500 মাত্র 7500 রে विश्वास नाला देखुन मते भी विश्वास नाला देखुन जेन पूरा मुई भी अटकी देली देखुन 7500 रे डबल सप्ताह गुटे सप्ताह आबाटा मुश्किल है लेकिन दुईटा सप्ताह देखुन ताकर दुकान मिली जाउजे जे भी नेबे बहुत बढ़िया बा सेते लगे तो हमें कहू जो कि पूरा होलसेल प्राइस रे ही दिया आसी बोली आ अपन माने बार्गेनिंग ना करे देखुन मात्र 7500 रे जे भी नेबे साइ साइ बुकिंग करू ना तो स्टॉक अपन ना पान गुटे ही पीस আছে साइ साइ बुकिंग करू तो आजर वीडियो आपन केदा लाला कमेंट कोन जदी भला लाइक करूँ शेयर करूँ आ फेसबुक रे देखु जिन माने पेज के फॉलो करूँ आ गुटे शेयर करूँ तो ये वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।